ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस काजी फायज ईसा किन 12 अफराद को अदालत में तलब करेंगे, उनके नाम जानिएगा। पहली बार इमरान खान के खिलाफ हुकूमत ने नया मंसूबा किस नौयत का बनाया है। शीरी मज़ारी को किसकी नाज़ेबा वीडियो दिखाकर बिलाखिर ब्लैकमेल कर लिया गया और वो कौन से लोग थे। एतजाज़ एहसन किस वजह से रोए, उनकी आंखें नम क्यों हुई। चीफ जस्टिस की हुकूमत को बड़ी वार्निंग, जबकि ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ को धमकी। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातब, आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मर्जी के बरखिलाफ एक कमीशन बनाया गया था, जिसकी सरबराही जो है वो काजी फायज ईसा कर रहे हैं। वो काजी फायज ईसा जो एक तवील अरसे के बाद अदालत में वापस आए, उनकी नोक चोक भी हुई थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ। और इसी कमीशन के अंदर 2 और जस्टिस शामिल हैं, जिसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी हैं। अब एक कमीशन जो बना वो हुकूमत की मर्ज़ी के ऊपर बना और तहकीकात की जाएंगी कि ये ऑडियो लीक्स जो थी इसमें कौन कौन मुलव्वस है, किसने किसके साथ और क्यों बात की। यहाँ कोई जस्टिस काजी फायज ईसा को ये पूछे, जिस कमीशन को चैलेंज कर दिया तहरीक इंसाफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहीं से तो ये फारग हो जाएगा। काजी फायज ईसा साहब अगर आपको जज हैं, अच्छे जज हैं, आप मानते हैं, तो क्या ये तहकीक करना कि ऑडियो में किसकी सास ने और फलां ने क्या कहा ये ज़रूरी है कि, या ये मालूम करना बेहद ज़रूरी है कि आपकी नाक के नीचे जजों की ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले वज़ीर आज़म और हाकिम वक्त मुल्क का जो होता है उसकी ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, ये कौन है, ये जगह कहाँ पे है, ये कौन रिकॉर्ड करता है, क्यों जजेस आप जैसे और बाकी ब्लैकमेल होते हैं। आज आप इनकी राह के ऊपर चल पड़े, कल आप इसी की जद में आएंगे, चूंकि ये चक्कर जो है ना ये गोल घूमता है और फिर मुड़ मुड़ के वहीं पे आके टकराता है। तो बजाय ये पूछने के कि आप लोगों ने इलीगल काम क्यों किया, क्यों ऑडियो रिकॉर्ड किया, आप बजाय इसके कि जिसने गलती की है उसको पूछें, बजाय इसके कि जालिम को पूछा जाए, आप तो मजलूम को पूछ रहे हैं तो उन्हें मार क्यों खाई। और जिसने चोरी की है उसको पूछने के बजाय जिसकी चोरी हुई है आप उसको सजा देना चाहते हैं। ये दुनिया का कौन सा कानून है, किस मज़हब से आपका तल्लक है, कौन से वकील रहे आप, किस नौयत के जज हैं। क्या पाकिस्तान का आइन जो है वो आपके लिए और है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए और है। क्या यहाँ पे कोई 2 रियासतें हैं, क्या यहाँ का निज़ाम कोई मुख्तलिफ है। और आप जो समाअत करेंगे उसमें आप किस किस को बुलाएंगे, 12 लोग शामिल हैं और आप जान के हैरान होंगे कि इसमें कौन कौन शामिल है। मैं आपको सारे के सारे नाम बता देता हूँ। इसमें एक हाजिर सर्विस जज हैं जस्टिस मज़ाहिर, उनको भी शामिल किया गया है और ये वो जज हैं जिनकी जो फहरिस्त में शामिल हैं। और ये केस है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब का, जो वकील तारक रहीम जो हैं सदर सुप्रीम कोर्ट आबद ज़ुबैरी, यानी कि ये लोग जब उनसे बात कर रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किस अदालत में पेश होना चाहिए, यानी कि ख्वाजा तारक रहीम, आबद ज़ुबैरी, साकिब निसार, सहाफ़ी क़य्यूम सद्दीकी, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी शामिल करेंगे, बुला सकते हैं। मसर्रत जमशेद चीमा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बुलाएं वो अडयाला जेल से मसर्रत जमशेद चीमा को। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुश दामन माँ जबीन नून, यानी कि उनकी जो खुश दामन है उनको भी बुलाया जाएगा। अच्छा, एहलिया ख्वाजा तारक रहीम, राफिया तारक, साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, बेटे नजम साकिब, अबू ज़र मकसूद चिद्दड़ का नाम भी शामिल है। तो इसमें एक जज साहब भी हैं, इमरान खान हैं, साकिब निसार हैं, साबिक़ जज हैं, सारे लोग हैं, सहाफ़ी हैं। इनको बुला के पूछेंगे कि ये बताइए आपने इस ऑडियो में क्या बात की, क्या ये आप ही ने कहा, क्या आप ही की आवाज़ है। इकरार के ऊपर पता नहीं क्या होगा और इनकार के ऊपर फ्रेंसिंग करवाया जाएगा। वही फ्रेंसिंग करेंगे, वही जज, वही मुलज़म, वही मुजरिम, यानी कि समझ से बाहर है। काश इन सब में से कोई एक जो हो ना, जब जज साहब पूछें कि बताएं ये आप हैं, तो वो जज साहब से पूछे बताइए क्या ये जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई इसके ऊपर आइन और कानून क्या कहता है। इस बात के ऊपर इतनी ही बात की जाए तो बेहतर है। शीरी मज़ारी को किस नौयत की वीडियो दिखाई गई, कैसे दिखाई, वो किसकी वीडियो थी, और ये दावा जो है वो
افتخار دورانی ہیں ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کیا ایک ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے کہا کہ نازیبہ ویڈیو ایمان مزاری کی شیری مزاری کو ایمان مزاری کی ویڈیو دکھا کے بلیک میل کیا گیا، یعنی کہ ایمان مزاری کی کوئی ویڈیو تھی، وہ اس کی ماں شیری مزاری کو دکھایا گیا، اور آخر یہ وہ عمل تھا جس کے بعد اس نے ہینڈز اپ کیا، اور آپ نے ایمان مزاری کی حالت دیکھی ہوگی، وہ صرف ماں کی وجہ سے پریشان نہیں تھی، وہ بڑی لبرل اور طرح کی اور بڑی جفاکش لڑکی ہے، یقیناً اس کی پریشانی کی وجہ یہی ہے اور زیادہ پریشان ہونے کی کہ وہ بیچاری ماں کے لیے بھی پریشان تھی، لیکن ساتھ میں اس کی اپنی پریشانی تھی کہ یہ جو میری ویڈیو ماں کو دکھا رہے ہیں، اگر ماں نہ مانی تو میں بھی ماری جاؤں گی، اور ماں جو ہے وہ پہلے سے مصیبت میں ہے، تو لہٰذا عمران خان کے لوگوں کو آپ نے بلیک میل کیا، ان کو اذیت دی، ان کو بلا وجہ گرفتار کیا، ایک خاتون کو 4 مرتبہ گرفتار کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد وہ مانی ہاں میں سیاست ہی چھوڑ دیتی ہوں، یہ پھر بھی نہیں کہوں گی کہ میں عمران خان کو چھوڑ رہی ہوں یا تحریک انصاف کو، ان کا تحریک انصاف سے بھی علیحدہ، عمران خان سے بھی علیحدہ، اور اسی بہانے سیاست ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ یا تو مزہ یہ تھا نا، نون لیگ والے ان کو لے جاتے، آگے الیکشن لڑتی، آزاد امیدوار کی حیثیت سے اسٹیبلشمنٹ ان کو الیکشن لڑا دیتی، فلاں چیزیں ہوتی، تو بلیک میل کر کے کسی کو گندی ننگی گنجی ویڈیو دکھا کے ایک بیٹی کی ایک ماں کو تو یہ کیا گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں بھی اسی پروگرام میں کہا گیا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ بوڑھے بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کے حالات جو دیکھے اور اس کے اوپر جب بات چیت کر رہے تھے تو اعتزاز احسن جو تھے وہ رو پڑے۔ اب اگر یہ لوگ جن کی ماں کی پاکستان بنانے کی تاریخ میں خدمات شامل ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن سابق وزیر قانون، یہ وزیر داخلہ بھی میرے خیال سے رہے، سینٹ کے ممبر رہے، اتنا تگڑا قانون دان، وہ رو پڑا ہے، بے بس ہے، مجبور ہے اور لاچار ہے، اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کی یہ حالت ہے تو پھر عام بندے کا کیا ہوگا، وہ کس کھیت کی مولی ہیں۔ پنجاب حکومت کا عمران خان کو پھنسانے کا ایک نیا منصوبہ بنایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے 150 FIR تھی، اس سے پیچھے حملہ تھا، پھر ان کو دہشت گرد بنایا گیا، پھر ان کو غدار بنایا گیا، اچھا پھر کیا ہوا جی کہ ان کو نااہل کر دیں گے، پارٹی کا علیحدہ قرار دے دی جائے گی، 40 دہشت گرد زمان پارک میں چھپے ہیں، پھر کہا مفرور ہیں، پھر کہا مطلوب لوگ ہیں، پھر کہا 8 لوگ گزر کے نہر سے جا رہے تھے ان کو پکڑا، ان کے ساتھ عمران خان جیل سے بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے، وہ ثبوت ملے ہیں، انہی لوگوں نے کہہ دیا یہ دیکھو ہمارے ہاتھ کے اوپر سٹیمپ لگی ہے، ہم تو ملزم ہیں، پہلے سے جیل کے قیدی ہیں، ہمیں لایا اور دکھا رہے ہیں کہ ہم زمان پارک سے ملیں، جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو کہا 400 لوگوں کو لے کے جائیں گے، سرچ آپریشن کریں گے، عمران نے خود کہا آ جاؤ لیکن 20 لوگ لے آؤ، 40 لے آؤ لیکن ایسے نہیں کرو، پھر ٹال مٹول ہوئی، وہ ساری باتیں مر گئیں، دفن ہو گئی، عمران کو گرفتار کر کے بھی دیکھ لیا، نیب کا کیس بھی بنا دیا، وہ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، اب ان کو ایک نئی حجت انہوں نے ایک تلاش کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کتنے بلا کے ذاہن لوگ ہیں، میں بھی کہوں یہ اس ملک کی تباہی کیوں ہوتی ہے، اور وہ کیس یہ ہے جی کہ اب عمران خان جب جیل میں تھے تو اس وقت انہوں نے کچھ فون استعمال کیے، ہم نے جیو فینسنگ کی، اس کے ذریعے تال میل کیا، جوڑا چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ فون نمبر فلاں دوسرا تیسرا جو تھا یہ ایک دوسرے سے بات کرتے رہے اور کسی نہ کسی کو بتاتے رہے۔ پہلی تو بات ہے عمران کو ایک بار فون کال کی اجازت ہوئی، مسرت چیمہ کو انہوں نے کال کی، وہ بھی لیک ہو گئی، وہ بندہ آپ کے پاس تھا، وہاں بیٹھا تھا، اللہ گلہ پیچھے ہوا، اور پھر جب عمران خان زمان پارک میں بھی تھے گرفتار ہونے سے پہلے تو اس وقت کی کڑیاں ملا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیک کر سکتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیک کر سکتے ہیں، پورا نظام آپ کے پاس لگا ہے، تو پھر یہ کڑیاں ملانے کی کیا ضرورت ہے کہ جیو فینسنگ کی ہے، پتہ نہیں بہت بڑے آپ فلاسفر ہیں۔ تو یہ پنجاب حکومت کا نیا کارنامہ ہے، محسن نقوی صاحب کا، عامر میر صاحب، پولیس والے ساتھ مل کے تو یہ پھنسانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا جی کہ یہ کوئی ثبوت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کیے۔ کاش کو موقع ملے تو آپ کو سارا کچھ بتاؤں یہ 9 مئی کو ہوا کیا، لیکن ہماری بھی کچھ مجبوریاں اور لاچاریاں ہیں۔ خواجہ آصف کی تحریک انصاف کو دھمکی،
किस नौयत की धमकी? पहले नाहिल करना चाहते थे, जेल में डालना चाहते थे, शौक पूरा हो गया जी, जब जमात के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। कोई मिसाल दीजिए, एमक्यूएम को कुचलने के अलावा आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद है, पाबंदी तो नहीं लग सकी। अल्ताफ हुसैन यहाँ बैठे, उनकी पाबंदी उस तरह से जो है उसकी नौयत हो रहा है। जमात इस्लामी के ऊपर आप एक बार पाबंदी लगाना चाहते थे, अदलिया ने कहा था नहीं पाबंदी लग सकती जमात के ऊपर, अब आप धमकियाँ दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। ये 2.5 करोड़ लोगों के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी जो उनके वोटर हैं। कभी किसी मोहब्बत को नफ़रत में और नफ़रत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते ज़बरदस्ती। इस बात का तल्लक, इस चीज़ का कनेक्शन दिल के साथ होता है। ख्वाजा आसिफ साहब वही हैं जो कहते थे बताए हमारी फ़ौज इन्होंने कौन सी जंग जीती है, ये सब हारी हुए जंगें, और क्या क्या बकवासात किए। हम वो नहीं बयान करना चाहते और तहरीक इंसाफ को आप नहीं बंद कर सकते, नहीं पाबंदी लगा सकते, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी धमकी है। चीफ़ जस्टिस की हुकूमत को वार्निंग, ये बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता है। चीफ़ जस्टिस ने मजबूर हो के कहा है कि देखिए आप जो कुछ मेरे बारे में बातें करते हैं, आला और बड़े ऐवान पार्लियामेंट के अंदर बैठ के खड़े हो गए, ये नहीं करें। मुझे अगर अल्लाह ने यहाँ पे बैठाया है तो इंसाफ करने के लिए भेजा है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए इंसाफ करते हैं। अगर आप अपने आप को ताकतवर समझते हैं या मैं समझता हूँ तो इसका मतलब ये है कि असल जिसकी ज़ात के लिए हम काम करते हैं वो ऊपर ताकत बैठी है। वही ताकत जो है वो वसाइल पैदा करती है, असबाब पैदा करती है और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो उन्होंने अल्फाज में उनके जो कहेंगे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपके जो भी अमाल थे वो वही तक महदूद थे, हुकूमत की नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देकर यहाँ बैठे हैं। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर इतनी सख्त बातें ना करें, अपने साथियों से कहें कि सबसे बड़े ऐवान में इतनी सख्त बातें ना करें, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं इसलिए चुप बैठे हैं। जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। आपको जिसने सफाई देने का कहा उसे बता दें कि अदालत साफ दिल के साथ बैठी है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमने तो आपको देकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा, किसी और तरीके से कही गई बात रिपोर्ट ऐसे हुई कि उनसे तासर गलत गया। हमारी हर चीज़ दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती कहा गया। इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज़ दी थी, मोहतरम मैं तो मर्सिडीज़ इस्तेमाल ही नहीं करता। पीआरओ ने भी बताया पुलिस ने इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ का बंदोबस्त किया। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। उनके पीआरओ ने कहा था कि हमने बंदोबस्त किया और सारा कुछ, वो है चीफ जस्टिस साहब की मर्सिडीज़ नहीं थी, वो रजिस्ट्रार की मर्सिडीज़ थी। अपना ख्याल रखिएगा। ये थी आज की अहम खबरें और मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।